بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ne ko kira la sabalu yake nalu tumaka e tinin fo mbo dalu de jidda بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا إله إلا الله ولا إله إلا الله لا إله إلا الله ولا إله إلا الله ولا إله إلا الله ولا إله إلا الله لا إله إلا الله ولا لا إله إلا الله 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 أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد وسلم اللهم صل على محمد وآل محمد وسلم صلوات لله ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم تسليما الحمد لله أمرا صلاتك صلاة نما كلانك على موكلا صلاة بركة كودو أنفقوا على موكلا أنتو كورونا لكرنا يا ربي إنشاء كورونا حرما كلانك على موكلا Kurana ye surunali kɛla men ɲɛsini k'an sɔrɔ o molu tɛma ala maw kɛla
ana ye duna men juman te dunya kono ka an soro o molu tema ala ma o kela a kela kulungbandi kabla here ni jisusumani sabatini wurikidi ka semenu ma ka an fara o jonu kan ala ma o kela ka jilu ma fanya ala ma o kela anye karuba mino karo ni horoma ka lan ka ala ma o kela ala hinala men la kono ka an soro o molu ala ma o kela tele tan folo le ni o yala ka yafa male di ya rabbi inti ala ayafa to men ma ka an soro wulu tema ala ma o kela ahina to men na ka an soro wulu tema ala ma o kela islamaya ka deme ala ma o kela ka an ka deme mbadi ala ma o kela atinya ni foite ko be no ya nya ala ma o kela badruddin ka urki ka sabati ala ma o kela barakela lukal deme ala ma o kela ala kira horoma koso shirful bunye koso salli ala rasul alisa ambe suratul yasin ambo toleka ni allah taala ka dinyai bo ni mayna kunu anya bla aya jeli aya bisaba donc kunu andana aya bisaba donc la me wuli bi aya bisaba donc kata bon jalo wati kan kabe wati jelima comment tu es 40 minutes ko fa sule tungo ko 40 minutes minimum ko 1 heure sinon ne ka programme ka po 16h ko 17h oui la radio programme hein singaro kolle ale kol no manteo aba berebeni 52 minutes kunta siki wojara woro d'accord hal bi sala be se madama donc wala ni ala sona tabe suratul yasi donc wo tole fle ambulo bo ani wala li chama ka annafaka ani suratul yasire abi munye donc abet se ka ban fola mais sura yere ba yere fo ka ban sabu anko afaida minumba kono nansira mi malume ambo fo donc mubini worum flame akono donc friman bo jate ni mubin worum fla dafara ame soro mubin worum fla ni yere abe munke muna mubin worum fla bla suratu yasi kono nafa jumanumbala hala ya memen kelate ko kawaso minadia so minala yanke yasilati akela yasi mubin worum fla ni nela somba kafanya nyama mubin worum fla ni eba julula kama en tant que ye mubinun na kosila kanilo wa hajuru karimu wa en tant que ya fola wa hajuru karim kaba ko bale qur'ana ko rogwa mais alala la adama din hakili nyama wote kaba nan ko yere de sadi wote ke duno da bike kenele kan julube blikana la kabina la yoro ni kama be blikana bena dan foya mais en tant que afola wa hajuru karim iba julu ima yele la dondo abi ma yele dondo fo kana sere ikano en tant que afola wa hajuru karim ni ma kuma ku ilele kata julubi fa parce que abito sere likano na rekela julu mama ni dobe obe kase julu ni fenwol na kera ododi na la mafare ka be do fi boloro en tant que ima fo ko nele kata te labla karima famunde so mina lateni walma ka koloman laikama ya ka laikama en tant que afola wajuru karim koloman fula obe do nyono fadi kurudo do akote do na do di na kote do na ka tu ikama ya karima famunde donc o ikela suratu yasin nela donc an fitini an tumbeto ka ke mol ni mol la wor burulu sunya la bena fanya ameta so mina dia ambe gbeleke bo frem flata ka kelen la ikama ka kelen la ikandoma mo fla mo kelen ba lo ikofe mo fla ba lo ikofe do be do mina do fana ba kun fla mina
donc ame mubini woron fula karan kaba kana fo wa hajuru karimu ame to fola koloman fula ni nyabala depuis na bela tileni fo do men côté do na obe kuru ka wa côté do na do ni fana be na côté do na jone o kala ala le o kala de bo awo kala la seni ala fankala bo qur'ana ko teni donc o kaba ko ta mane suratul yasin kono mais ay hakili bi se min koro di fo nya hakili ti se min koro amete mawka tarima famunde hal bi sa fam yal ko nyuma kadama ala mawkela nam a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim ako ambi tanganyini allah ta'ala fe waye nene alu bela kafonin kishi kabo shaitana toroma shaitana mi dankani kabo alaka nemala ya rabbi shaitana ka ala do annate ala mawkela donc bismillahir rahmanir rahim kwanye anabara damna allah ta'ala tola alamina shekorotani alami duye nema lokolenti ani lahara hine kerengereninti mu'minin dunya ya rabbi ka anta soro nema fulani mbero ala mawkela ka anta soro hine fulani mbero ala mawkela biiznillah salli ala rasul nam qala subhanahu wa ta'ala fi surati yasin ako man sabako man samina shekorotani seniabe alaminye nam ألم يرحكم أهلكنا قبلهم من قرون أنهم إليهم لا يرجعون. Donc aya bi saba alam yaraw ko yala aw ma yelika wa kam ahlakna ne Allahu ta'ala bara halakili min ke min quruni jama kuru shaman la tarima famunde ko alam yaraw kam ahlakna qablahum min quruni ko ka ko dulamo nunu ye minu na halaki ko kuma fora nya kateme no ye antokia monu de dolu ko intokia minu bana kila de nunu na kuma ma ha aika ninke nyuma bani mfa no ye habibu najarudi aiko fa dolu ko minize letre ko wala sita kana le resi wala kala tete ka fa donc ala ko makele ke de naji ka bo sanfe kana momenu halaki aika tinyani minke mais kule kankele ni kera ayla jibrila bolo kule kankele min kera wole man kan kera kaybe halaki kaybe sa tarima famunde donc toujours ala be ka o kuma kele ne continue ko alam yarau kam ahlakna qablahum min alquruni ko yala sa ko dulamon nun ta kalama ka fo ko ka kon alunya ko ne ala tumra jamakuru dolu halaki ka kon alunya wa tarima famunde nuwe samudakal ni lutila mol ni firawuna nala moludi e kuma infam donc wala kambe wona ko ntunye halakili ke ka kon alunye tarima famunde jamakuru dola ha nam annahum ilayhim la yarji'un annahum ilayhim la yarji'una ko monunun tina ko sela ayla molu mabutu c'est comme momenu halakila jamakulu menu halakila kateme ko yala aita kalama ka fo ko ne ala tumra wulu halaki kateme et puis wulu ma ko seble ayla moluma ay halakinin ko fe ay ma ko seble kana tarima famunde donc kuma yere la nyine mindi o fulani donc alam yaraw kam ahlakna qablahum yala sako antokia monu ko aita kalama ka fo ne allah taala tumra derika halakili ke ka kon alunyewa annahum ilayhim la yarjuuna ko halakili min kenin ka fo mon tina ko selable ayla moluma so ko halakili kera alayhi salam halakili kera ay mako sara wa yo bani tarima famde donc wole ko ya luminu fana halakini ko seli tebutu he alu fana nima tarima famde nam wa in kullun lamma jami'un ladayna muhdarun ala ko wa in kullun lamma jami'un ala ko wo mo fefe o gurbu fefe wodi ni wolu halakini muhdaruna we bebina na nyon soro ladaina ne alabraya tarima famunde o halakili min keni no ye firawuna la moldi no ye luti kaldi no ye samuda kaldi no ye antokia kan nundi ala ko wo jamakuru o bebina nyon soro ladaina ne alabraya londo la obi kedre tarima famunde nam وآيات لهم أرض ميتتهم أيحناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون
bon sisan ala bɛ ka ala se an ala fanka ani a bɛ kabako min kɛ ala bɛ fɛ k'o do walawala an ye yan ala ko wa ayatun lahu ala ko ay ma kabako ye ay ɲɛ wa ay ma kabako do fana ye el arda ay ma dukolo ye mayitan dukolo min sani ahyaynaha nka o dukolo la ɲɛnɛmaya fa akrajna mbana ka labɔli kɛ minha o dukolo kelen in nɔ dukolo la ɲɛnɛmayanin kɔ mbana ka labɔli kɛ dukolo in nɔ habban n'o ye sɛnɛfɛn di fa minhu yakulun adiban ka sɛnɛfɛn o domu fana donc ala ko dukolo sani o le ye dukolo ye sanji ma na dukolo min kɔ kan c'est à dire b'a sɛnɛ kɛ sɛn ni sanji ma na i la sɛnɛfɛn bɛɛ di tiɲɛ donc o le ye dukolo di ye dukolo min sani tarima faamu de donc ala bɛ ka ala kabako le labɔ k'a yira na adamaden kan k'i hakili la ko min fɛ k'a lɔn ko tuɲɛ la se bɛ ala ɲɛ k'a lɔn ko tuɲɛ la mɔgɔ kan k'i sabari ka ko to ala ta la donc ala bɛ ka an hakili de wa sisan ala ko wa ayatun lahu ay ɲɛ tɛ kabako do fana na el arda dukolo kɔrɔ mayitan dukolo min sani sanji mana dukolo min kan walima dukolo min baara foyi tɛ se kɛla la ahayaynaha ne ala ko la ɲɛnɛmaya ala ɲɛnɛmaya ni mun ye o le sanji la nali de a kɔ kan tarima faamu de donc ala ko sa ko wa akrajna ne allahu taala ka labɔli kɛ o dukolo nɔ donc minha o dukolo nɔ habban sɛnɛfɛn na fa minhu o sɛnɛfɛn nu yakuluna a ye o sɛnɛfɛn domuna donc o kan ka i sɔn hakili la i bɛ gban sɛnɛ i bɛ foroto sɛnɛ i bɛ tiya sɛnɛ i bɛ ɲamankun sɛnɛ mais ji fila tɛ nala nin kan dɛ ji kelen pe le nala kan ji kelen pe min nala kan o le nala la ɲɛnɛmaya la o ji kelen pe o le nama di la gban ma tarima faamu de o ji kelen o le fariya di la foroto ma ka fariya di ɲamankun ma o ji kelen pe o le timiya di la ayila fɛn ninnu ma n'o ye jaro n'a ɲɔna lo a dɔw bɛɛ la gu d'a ma ji kelen pe le nin bɛɛ la gu di la ma bon donc ala ko ale ala min ka o kɛ an de b'an ka o forotolu domu hali n'a sɔnna an ɲaji bɔra ni foroto min ma fariya an t'a fɔ n k'o fariyan tɛ foroto farima i d'o te i y'a kan k'a domu i ye kasi la mais wole duman ye ɲɛ ba i kala huli wole ma tari ma faamu de ɲamankunji i y'a kan k'a min a kan ka taa la i kan mais wole duman ye ɲɛ parce que i y'a farima ne fɛ mais yala saw ele ka mun kɛ pour que o fariya ala ko i ma foyi kɛ ne ala le ka dukolo la ɲɛnɛmaya ka ji la n'a kan donc ji mɛ nara kan o di wole ka fariya du o ma ka ban ka tamati la gu d'a ma i b'a tamati ma fɛnɛ n'a kunaya ko tamati kunama ne tɛ o tɛ se don min na ba i hakili t'o la kunaya ma ni toro le fo o kunaya le tari ma faamu de n'o fana ma kunaya ko mɛ kunaya n tɛ mais ile ma effort si kɛ pour que dɔ nin kunaya walima dɔ nin timiya komi tonbi n'a ɲɔna lo donc ele la effort si toro ala le ka sanji kelen pesala na sanji kelen o le ka dɔ na fariya d'a ma ka na timiya d'a ma ka na kunaya d'a ma ka bɛɛ sɔn i ta gu la donc ala ko a ta hakili mala o fɛ ayi baba ayi d'o fɛn domu ayi o le kɛla i la nalu la ka i damu ta n'o ye tari ma faamu de donc ala bɛ ka nin fɔ an ye an ye hakili le sɔrɔ a fɛ parce que n'a ma fɔ i ɲɛ tuma dɔ la yɛrɛ i t'a kabako yɔrɔ ye mais kabako b'a la ala n'a fɔra hakilima ye dɔrɔn a b'a lɔn k'a fɔ ko tiɲɛ na o ye kabako ye tari ma faamu de yarabi faamuyali ko ɲuman k'a d'an ma ala ma o kɛla naam وجعلنا فيها جنات من نخيل وعناب وفجرنا فيها من العيون ألاكو وجعلنا فيها جنات ألاكو مبانا كرناكو فرول دالما نوي زردندي مبانا كرناكو فرول دالما نوي زردندي من نخيل kabo tamaro frello wa anabin ani jardin nin todi raisin tarima famunde ani raisin donc c'est comme tamaro fure nyumalu wolu jardin kono donc raisin yi wa fajarna fiha min al uyun bana ka ko nyalu bla ko labori o koroy amase kalu jike parano ka wowo so ala ka wa ko ila faraso amaso ma ne ala ko bɛɛ ka ɲɛ ka jardin bila o jardin ɲuman ba ni tamaro frelu ye donc raisin y'a kɔnɔ ye n banna ka kɔɲa la bɔra kɔrɔ fana i b'a fɔ ko piscine olu bolila o kɔrɔ ye tarima faamu de o kɔrɔ ye a nɛɛmani a nunkuni ya rabbi ka arijinɛ d'a ma ala ma o kɛla naam ليأكلوا من
ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون ala ko nka o bɛɛ kɛ alu ɲɛ le liyakulu min samarihi ɲin sawuma a ye a yiriden nu a ye woludomu tarima faamu de wama amilati aidihim a yɛrɛ bolo ka min baara a yɛrɛ bolo la baara kɛ nɔ ne ala do la nɛɛma alu ɲɛ a di damu bɛɛ sɔrɔ a la tarima faamu de afala yashkurun yala sa a tɛ ne ala ko ɲuman lɔn ba ay kan kan ne ala ko ɲuman lɔn o ka ala ko ɲuman lɔn kun bɔ dɛ ala bɛ k'o le fɔ an ye donc ne alahu taala k'o kɛ alu ɲɛ ka o fɛn wolola fɛrɛn k'a di alu ma k'a nɛɛma alu ɲɛ k'a sɔrɔ alu yɛrɛ le don k'a lanjɔ donc ayiwa ka ay damu ta o la afala yashkurun ay kan kan ne ala ko ɲuman lɔn kan kɛ ala ko ɲuman lɔn b'a di ala ma o kɛla naam. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون alako subhana allazi kalaka azwaja kullaha alako saniya be allahu taala ɲɛ ala min ye fɛn suyalu bɛɛ dan tarima faamunde mimma tumbitul ardo dugukolo bɛ fɛn minnu lafɛrɛn wa min anfusihim ani ka bɔ a yɛrɛba kun lɔ wa mimma la ya'lamuna ana yɛrɛ tɛ minnu fana kalama kalaka azwaja kullaha donc azwaja ni donc tafsirkɛlalu ye kuma siyaman fɔ a ma nin na a bɛ fɔ ko fɛn suya siyaman mais dɔw ko azwaja le kɔrɔ ye c'est à dire fɛn n'a sinalu fɛn nalu sinalu ne ala le ka wolu bɛɛ dan alu ɲɛ fɛn n'a sina kɔrɔ ye di n'i ko senkɔrɔ ko dugukolo i bɛ mun fana fɔ i b'a fɔ ko sankolo tarima faamu de n'i ko telekolo i b'a fɔ ko karo n'i ko su i b'a fɔ ko tele n'i ko cɛ i b'a fɔ he ko muso tarima faamu de n'i ko dini i b'a fɔ he ko mɔba tarima faamu de donc ni ne azwajalu di quoi ni ne azwajalu di donc sisan o bɛ danni fɛn na cogo min na donc ala ko wa min anfusikum a b'alu yɛrɛ fana na ten ni min ka denkɛ sɔrɔ o bɛ nata fana he denmuso ma ni min ka denmuso fana sɔrɔ o bɛ nata he denkɛ fana ni ma donc ninnu ne azwajalu di ninnu azwajalu fɛn nalu sinalu ni min ka moto sɔrɔ o bɛ nata he mɔbili ma tarima faamu de tuma dɔ la ni min ka mɔbili fana sɔrɔ o bɛ nata he hali n'a sɔrɔ o sɔrɔ ni ma nɔ hali n'a sɔrɔ o ma nɔ mais c'est à dire adamaden nata fɛn ma tɛmɛ fɛn nalu sinalu n'i ko arijinɛ i b'a fɔ he ko jahanama tarima faamu de n'i ko diya i b'a fɔ he ko gboma bon ninnu de ye fɛn nalu sinalu donc sisan ko kala ka azwaja kullaha ko ale ala le ka fɛn nalu sinalu bɛɛ dan tarima faamu de donc mimma tumbitul ard ani dugukolo men fana na fɛrɛ na misaliya bolo man ko le dɔ fɔ sisan n'i ko se ko ku donc i b'a fɔ ko wuse n'i ko jaba i b'a fɔ he ko tamati olu le ye ɲɔgɔn na tarima faamu de n'i ko jabɛrɛ i b'a fɔ ko wuse bananku ni ku olu wala o n'a ɲɔgɔnna ni fɛn donc fɛn bɛɛ n'a sina le donc ala bɛ k'o le f'u ye donc c'est à dire minnu bɛ kɛnɛ kan ne le ka wolu bɛɛ dan sɛnɛfɛnw fana nɔ fɛn na sina minnu fana sɛnɛfɛn nɔ ne ala le ka wolu fana dan i ye kuma in faamu wa min anfusihim ani a yɛrɛbakun fana na wa min ma la ye ya'lamuna ani fɛnw fana yɛrɛ a ma mɛn fana lɔ o kɔrɔ ye fɛnw nalu sinalu fana ye a tɛ wolu yɛrɛ kalama a ma wolu ye fɔlɔ a ma wolu ko mɛn donc mɔgɔ minnu ni i renseigné documentaire la mɔgɔ minnu documentaire ma fɛnɛ na ba kɛ i doit ye waati bɛ tubabu ye dalifɛn kura le découvrir la a ye doit sobo dɔlu ye alu yɛrɛ ma dɔn sobo susu de a ye si fana kɔnɔ yɛrɛ a ye m'o lɔn a ye dɔw bila répertoire la i doit ye non ni sobo qualité gbɛrɛ le di donc o yetɔla le tɛra i bolo o di duɲɛ daminɛ ni bi tɛ o yetɔla le tɛra o di a y'o ye na jɛlu rɔ a y'a ye na ban fɛn nɔ a y'a ye na jirɔ fɛn nɔ o dalifɛn modèle donc o kɔrɔ ye fɛn de ye an ma minnu yɛrɛ ye fɔlɔ o kasiya an bara minnu ye ala la danni nɔ tarima faamu de donc ala la danni nɔ an tɛ mɛn kalama o le kasiya ye an ye mɛn kalama tarima faamu de yarabi ka bɛnsɛma da ma ala ma o kɛla donc ala bɛ k'o le fɔ an ɲɛna donc wa min ma la ye ya'lamuna donc a caman ye a ye t'o kalama mais a ye limaniya ma le dɔrɔn hali na i ma lɔ a ye limaniya ma dɔrɔn ko fɛnw ye ko a tɛ wolu kalama ni ele hakili danna dɔrɔn ko fɛn fɛn
c'est-à-dire fɛn ye te ko ala dani dano di dɔrɔn kɔrɔ ye ile hakili bra limité lodi ka ben sema dama ala ma o kala nam وآيات لهم ليل نسلخ منه النهار فإذا هم مسلمون aha bo ala ko kabako le fana ye wa ayatun lahum ala ko kabako le fana ni al-laylu femi yesudi naslaku minha an-nahara ambi tile saman ka bɔ sula tarima famunde ni tile samana ka bɔ sula mun be ka faiza hum he muslimuna ida ko raibra do dibiro ha ida ko dibira do aluma donc naslaku le ko ra sadika fin c'est comme ni ka ba boso sisen ka den ka asaman ka bɔ agboloro donc asaman tola o ka bɔ agboloro wole to ye sadi wole fokan ye ko naslaku donc sisen ala ko abe kɛnɛya saman teni donc ka bɔ suro aba kɛnɛya samanyaw ka kɔrɔ ida ye kɔrɔ ibra do dibiro faizahum ye muslimun ida ye kɔrɔ ibra do dibiro kɛnɛya brawa donc o ye kabako bale di hakilima ni ki hakili lamiri hal ni mom ba fam ay fitini ay ba ke jardin wolula ay wolu karana finke kono tawhidu kono ha ko بأي شيء تعرف ربك أعرف ربي بعلامات كثير ومنها الليل والنهار سوني تليلا كوليكو ويارو سدي على لوما تري ما فهموني ولو يقول لي ادم دي اكلما كان كي جانتو منو كفو مني نينكلا نينتكلا يرا ماده depuis kene bo watini 6h watu ida kene ya makabrebe 5h wati kene ya kala dondoni ile resini kene ma ida kene ya kala dondoni me kene ya kato wati men kagbe paw ito kalama ire yena worole koro ida koro dibibra tunu jew idon tre dibile roveu ibani suba sele isidia ye dibiro ite wuli noro ida fona kene ya braka itunte femeni yela ibo be yedamna afola takilon wo kanka hakili di moma ebi miro wati ni fana ma kana se midin lerema oda soro telebra sofe yorobe balla gbe fana iba boy preseni kado pour que tele kana ikalaya edito ro ichindi to ida fana tele o rabbi mena amra do wura telefona no edito wura tele kele oro ni mawuli shidia e dibide ni soroy wole ko ko fitri brase donc ala di kene ala bo adiban adi kene ya o sama ko bo dibiro kayito dibiro fana donc ala ko ninko ke ida e ko raibra do dibiro donc nimbe fokun ye mundi ko hakilima ya lon ka foko ko be sena ko hakilima ya lon ka foko londo le ima sama kan wodi parce que plus kene dibo do dibu isila plus sudi ko he do dibu isila donc hakilima lon nan ne ma ko yi wa kan yoro do le ma ça dit lon na ko julu do le adama dina monifi ndio kono iba soron koro otuma aladi malakal bla ka julu sidi la ka wasidi kabrula o julu min sidi tu la ka wasidi kabrula so mawo so man tant que kene bo malaka ka julu wole sama foi to la nyara na ngaramo kene bo ko ta wodi do sama woro kene bo ko ta wodi do sama woro ça dit en tant que kene bo ale ile sama na doro ka wi kabrule ma ay sama na doro ka wi kabrule ma ay sama na doro ka wi kabrule ma donc nala narala sababul dibutu idoye jangaro kol dina blase no paf kayata ka wadi Maroc ale ay samane la Maroc yen wodi ale Maroc ye tari ma famunde ay samane la wodi ko Maroc ye donc kayata ka wadi Maroc ideta ka wadi di Maroc ka ku ne adimina ko abila tesunola ibo iwo kane Maroc ye wa kene yakana mais na sorona ele kaburu yene malaka yakan ki sama ele ba se Maroc yen koro basi fenfen kan ka ke obedi ke me alabanto muma wole sayadi kaburu di toy tarima famunde ni kaburu rete idi saya idi takani dia parce muna donc malaka na julu sirila yani adi sama fana kana idi iboni rome idi la ko se idi na kaburu e parce muna ela julu sidi ni ene donc adama de entene kene di bokota sudi kokota do di bo sila ya rabbi ka ansi janya ala mawkala nam والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم ألاكو والشمس يعني وآية الشمس parce que ale kabako kelene continue la fana donc ayatu ma foya mais toujours ale kelene c'est ala ko kabako le fana ye téléphone na ko rotajiri télé mi borla li mustaqarin laha donc make yoro dola tarima famune okoro ye sabati yoro dole tele la ala bori kono
tajri li mustaqarrin laha a bori o men kala mais sabati yoro la bori o kono de ate bolla kun fere tarima famunde aha ratunuma aha zalika takdirul azizul alim ala ko tele la sabatili wo ala bori yoro la ala ko ye ko le di ale Allah taala la koro sadi wo ye damayira le di ale ala la koro loni be ale ala minye ale ala mina se koro tani wo ye kala damayira do le kono kunve ko to di de o koro telefona na bori wo te kunve ko di tarima famunde nam والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم alako والقمر alako nya karo min fanana قدرنا منازل nko fanana jili wo damayira jate fanan loni nembolo hatta adaka al-urjun kadir hatta adaka fo karo fanan duwa laban kel urjunin ida fo yikomi tamaro bolo na fasana el kadim min koroyani tarima famude tamaro bolo ba fasanka koro o yekela nyamma ko karo fanan labana teni atele bisaba walma atele moanye konondo tarima famunde donc karo damina iba soro akobe kan me awala sila laba mawati mi ko karo do laban ka ke ina fo tamaro bolo fasani na korola wo kala nyamma ko karo nyaadu waketi karo labana tarima famunde kabensema dam ala mawkala nam لا شمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا ليل سابق النهار alako la shamsu yanbaghi laha alako ati daga telenye fiyo ati daga telenye an tudrika al kamara ko ay karo soro sadi tele te kun karo la fiyo malgré be ay taborila malgré karo tellement me ko karo te kun he tlela tarima famunde donc ko tlete karo soro wala laylu sabiqun nahara ko su fanante tle fela fanan soro ol fanan fulanyon kole ol fulanyon kole tarima famude su te na donatelero ko te kefiu tarima famude do wati bise jen la dodi me ko su te tele soro yo fam on no kara wo jen wulide alaka no te jen donc si c'est wa kullun fi falakin yasbahu wa kullun o bela kafoni suni tele ni karo ala ko wo fen flani fi falakin o bela kafoni e make yoro dolela walma o bela kafoni e place dolela yasbahuna ibe burla wole kono tarima famunde dote dona do gasila tele burla yoro me wo burla e karo burla yoro me wo burla e su atakala yoro me wa atakala e donc o dote sela e do ma be ta yoro liro donc wa kullun fi falakin yasbahun kabensema dama ala mawkala donc o de la si c'est l'onal koni ka nyon kan yoroina parce que dol ko kuma ni min fle tele koni donc ko kuma la nyini ye sadi tele aborisla le kan abor la islaminka dol ko tele borisla o tahta la arsi ko bi arsi koroli don lonna dol ko no ko tele borisla ko te ko tele la bani ko ye c'est-à-dire ko nintuma londo bi se ko tele ko yere mume ban tele bi sa dana te borkeble tarima famunde parce que tele bori la 24 heures sur 24 heures su ko la nu fe kene ya bolaye dolu fana mara tarima famunde donc kene ya bola dolu bara do ye midin plein donc wo ye kaba ko baledi ni momin ki hakili la miri o fe parce que sangolo kelen na be kuna ka fo sangolo me Amérique wo dans Amérique le o machien o tere c'est le même sang là. Et comment il va moi aller sangolo kele neni etna mo shika me sini walba se wanya ma etna fola ko same alula yoro kuna ko yentra fe ka imama ko ka irido lo koroi ou be ka bra podium de la be ila san koroi ba ka ila san yoro do brabe etna o meu sini watina fo ka le ka sanda tena fo ka dudan américain ba content ma alon côté sankoro ambe ko yeteni mais akaba ko yoro e mindi anu fle wura fela le flan $20 kene botola leti